Haina hai Hoijak Koktwma ni Bisingtwi Chasal Aichugo bagba samsai drugs mafia Rajan Nath Nogo Khlaijakha BSF te police in butrumung bini Nogo Aichugo 11.7 gram heroin 300 drugs container kaisa rang lekha jaknai kaisa machine te 1,11,290 cash rang mankha bagba sa outpost ni police phiaba police thangmani termanei nok ni khari thangka drugs mafia Rajan Nath অসমতায় পাইমানি লগলগিনো ফেকজাকনে মানি খনি নাইটুক মুঙ্গ হাবাবো অংখরজাক বাগবাসা আউটপোস্টনি পুলিশ হুইজা কক্তমানি বিসিংতি চাসাল আইচুগ বাগবাসা আমসাইনি ড্রাগস মাফিয়া রঞ্জন নাথনি নগ খ্লাইজাখা BSF তে পুলিশনি বুথ্রুমুং বিনি নগ নাইটুগু 11.7 গ্রাম হেরোইন 300 ড্রাগস কন্টেনার কাইবা মোবাইল সেট কাইসা রাং লেখা জাগনাই কাইসা মেশিন তে 1,11,290 ক্যাশ রাং মানখা বাগবাসা আউটপোস্টনি পুলিশ फियाबा पुलिस थांगमानि तेरमानै नकनि खारि थांका ड्राग्स माफिया रंजन नाथ कक्तमाव साइमानजाखा असमतानि साल पुलिसनि मकल दुल सिले बागबासा आमसाय गोनांगै ड्राग्स तै फेकजाकनाय मानि खोनैनि बानिया ख्लायनाय दंगो रंजन नाथ मुङै अ ड्राग्स माफिया पार्टी मुंनि यागला बिनि मुङै NDPS एक्ट केरंग केस नाहारै चाइतगै नायतुक मुंग अंखरजाक ताबुक बागबासा थानानि पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।